Thank you so much, Hasnat. Mukhlista Beriyata Muhammad Ali Jinnah. Mukhlista Beriyata Muhammad Ali Jinnah. Millat ka na khuda ta Muhammad Ali Jinnah. الفت تھی اس کو رحمت کے نام سے اسلام پہ فدا تھا محمد علی جناح. Now I will invite the student of class 6, Ahmad Iftikhar. I would like you to come and share your words. No one will be remembered, no one will be respected, but he who fought for others, his name will be erected. No one will be followed, but he who worked for others, his passion will be resoluted. Honorable President, respected teachers and dear fellows, good morning and Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born in enslaved Hindustan, a person who was not only a man but also a whole institution of truth, honesty, sincerity and perseverance. He became a successful lawyer and then he stepped in the field of politics. Respected teachers, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah observed the miserable conditions of Muslims and decided to work for them. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was called the ambassador of Hindu-Muslim unity, but the miserable conditions of Muslims and decided to work for them. لے کے رہیں گے آزادی, لے کے رہیں گے آزادی, بٹ کے رہے گا ہندوستان. My dear fellows, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah envisaged a country which adhered to rule of law, pluralism and religious freedom. I promise that I will leave no stone unturned to fulfill his dream of strong, independent and viable Pakistan and demand the same for you. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. Thank you. Thank you, Ahmad. Please Shahirul Haq, come on stage. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران, یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. معزز مہمان گرامی, قابل سطح اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. جناب صدر, قائد اعظم کوئی جنگجو جرنیل نہیں تھے, قتل و غارت پر ایمان رکھنے والے رہنما نہیں تھے. آپ تو امن و سلامتی کے علمبردار تھے, سچائی کی برہان اور شوکت ایمان تھے. آپ کی شخصیت اتنی عظیم اور کردار اتنا روشن ہے کہ اس صدی کی کوئی بھی شخصیت آپ سے زیادہ پسندیدہ نظر نہیں آتی. آپ نے تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے کام لیا, خون برساتی شمشیر سے نہیں بلکہ زبان کی تاثیر سے کام لیا. سیاست کے ایوانوں میں لفا نے جدوجہد کی اور برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان عطا کر دیا. کسی نے سچ کہا ہے, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت ہے جسم جا ہے محمد علی جناح. رکھتا ہے تاب و توا یہ 9 کروڑ کی, رکھتا ہے تاب و توا یہ 9 کروڑ کی, کہنے کو ناتوا ہے محمد علی جناح. صدر محترم, کراچی میں جناح پونجا کے گھر میں جنم لینے والے بچے نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی. اس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا. یہ ایک فرد نہیں بلکہ ایک قوم تھا. اسلام اس کا وقار اور ایمان اس کا قرار تھا. پاکستان اس کی منزل اور دوگم نظریہ اس کا ساحل تھا. اس مرد مجاہد نے انگریز اور ہندوؤں سے بیک وقت ٹکر لی اور ثابت کر دیا کہ آئین جوائے مردہ حق گوئے یہ بے باکی, آئین جوائے مردہ حق گوئے یہ بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. جناب والا, قائد اعظم اس صدی کے سب سے پسندیدہ شخصیت ہیں. آپ نے یورپ کی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی. لنگزان میں اس لیے داخلہ لیا کہ وہاں کی تختی پر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر لکھا تھا. آپ کی تعلیم مغربی مگر دماغ مشرقی تھا. انگریز نے پکار کر کہا ہم یہاں 1000 سال حکومت کریں گے. ہندوؤں نے کہا انگریز کی جانب کے بعد حکومت ہمارا حق ہے. مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے للکار کر کہا تم دونوں جھوٹے ہو, میں ہندوستان کے
नक्शे पर पाकिस्तान को बना कर रहूँगा। जनाब सदर, कायद आज़म का ये पैगाम खुशबू बनकर फैला, नूर बनकर छाया, बिजली बनकर चमका और तारीख ने तस्लीम कर लिया कि कायद आज़म की शख्सियत लाजवाब है। पाकिस्तान इस सदी का सबसे बड़ा मुआवजा है और इसके बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मैन ऑफ द सेंचुरी है। सच वो है जो दुश्मन के मुंह से निकले। हिंदुओं के एक लीडर ने कहा, अगर मुसलमानों के पास 100 गांधी, 100 नेहरू, 100 पटेल होते मगर कांग्रेस के पास फकत एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इल्लामा इकबाल ने शायद आपके लिए कहा था, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जनाब सदर, कायद आज़म का पाकिस्तान आपकी यादगार है, आपकी मेहनत का समर है। अगर हमें कायद आज़म से प्यार है तो इस सरजमीन के ज़रे ज़रे को निखारना होगा, इसकी फ़ज़ा को रश की जन्नत बनाना होगा। इंशाअल्लाह नई सदी का पाकिस्तान एक नई शान के साथ उभरेगा और फिर ज़माने को इकरार करना पड़ेगा कि कायद आज़म भी सदी के अजीम रहनुमा है। शुक्रिया। Thank you, Shahir. I would like to call Rabia for speech. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब सर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, इसका उन्वान है कायद आज़म। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिन्ना। जनाब सर, बात करते हैं 19वीं सदी की, जब बर सग़ीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और मुसलमान हर मैदान में पीछे थे और मुसलमानों पर तमाम अच्छे इदारों और ओहदों का दाखिला बंद कर दिया गया था। तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया और बकौले शायर, खून पर खून बहता है तो जम जाता है, खून पर खून बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब सदर, 25 दिसंबर 1876 को पैदा होने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ही मुसलमानों के वो असली हीरो थे जिनका वो 100 सालों से इंतजार कर रहे थे। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ही वो असली हीरो थे जिन्होंने लगन और ईमानदारी से मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का हुसूल मुमकिन बनाया। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, वो नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने। इस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, इस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे और उसके हसी बाखों को आबाद रखेंगे। जनाब सदर, मोहम्मद अली जिन्ना ही वो असली हीरो थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की बुनियाद डाली और इस बात को साबित करके दिखाया कि जंगें सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती बल्कि इल्म और जहानत से भी लड़ी जाती है। काम काम और सिर्फ काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने वाला ये रहनुमा बानी पाकिस्तान कहलाया। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। शुक्रिया।